नमस्कार। आत्मा नमस्ते। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। आसंतु आमे आज जानिमा आपणकर जन्म तिथि अनुसारे जन्म तारीख अनुसारे केही भी व्यक्ति जो तारीख रे जन्म होइथांती तांकर तारीख को नहीं कौन से धारण कले बा कौन से पाखरे रखिले तांकु तांकर भाग्य साथ देई थाए बोली विश्वास अछि। तो एई क्रम रे आमे जानिबा आसंतु जदि जने व्यक्ति 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख अथवा 28 तारीख रे जन्म नहीं थाए तेबे से निश्चित भाव रे माने स्वर्ण अलंकार किछि धारण करंतु बा सुनार सुवर्णर किछि जिनिस धारण करंतु अथवा जदि यह संभव न हुए तेबे पाखरे सबुबेले एक तंबार मुद्राटी एक तंबार मुद्राटी पाखरे रखंतु तांकु बहुत बहुत साथ दब एई प्रक्रिया से भली भाव रे जदि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख बा 29 तारीख रे जन्म होइथांती तेबे निश्चित भाव रे रूपार रूपार माने रत्न रूपार अलंकार किछि धारण करंतु अथवा आमे एक सिल्भर र कॉइन को सबुबेले आम पाखरे रखिपारिबे। निश्चित भाव रे आम भाग्य आमको साथ देई थाए बोली विश्वास रहिछि। ठीक सेई भली भाव रे जदि केही कौनसी मासर 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख अथवा 30 तारीख रे जन्म नहीं थांती तेबे से किछि शुद्ध हळदी गुंड सबुदिन जदि तांकर गाधुआ जल रे बाथ टब रे मिशांती निश्चित भाव रे तांकर भाग्य उदय हुए बा भाग्य तांको साथ दिए। से क्रम रे जदि आमे 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख रे जन्म ग्रहण करिथांती तेबे आमे कौनसी प्रकार गोलमरीच 4टी गोलमरीच को आमे जदि आमर वॉलेट रे बा आमर पर्स रे रखुचंती तेबे बहुत सुंदर भाव रे आमको फलदायक होइथाए बा आमर भाग्य आमको साथ दे। तो ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ କ୍ରମରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି 5 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ଅଥବା 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଇଲାଇଚ 5ଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଥ ଦବ। ଠିକ ସେଇ କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ 6 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ ଅଥବା 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଡାଳଚିନି ର ଖଣ୍ଡ ବା ଡାଲଚିନି ର ଷ୍ଟିକ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ 7 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ ଅଥବା 25 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମେଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାପ ର ଏକ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣ ମେଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାପ ର ଏକ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉ ଭଳିଆ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ରିଷ୍ଟ ୱାଚ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଛାତିର ଧଡ଼କନ ଥାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ टिक 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 आवाज करे। ए टिक टिक आवाज भितरे अनेक किछि कथा थाए। तो आमे को भली वॉच धारण करिबा जेमति कि आमे डिजिटल की स्मार्ट वॉच धारण करिबा कि ऑटोमेटिक वॉच धारण करिबा कोन आमे वॉच धारण करिबा सोलार रो वॉच आमे धारण करिबा को वॉच धारण करिबा ए संपर्क रे जदि अधिका जानिबा पई चाहुथांती तेबे आम सहित आपण जोगाजोग करि परिबे। तेबे 7, 16, 25 तारीख रे जन्म ग्रहण करुथिबा व्यक्ति माने जदि सर्वदा मेटाल स्ट्रेप रो रिस्ट वॉच टी हाथ में पिंधती तेबे तांको पई तांकर भाग्य सब समय साथ दे थाए। अनुरूप भाव रे आमे एबे आलोचना करिबा 8 तारीख, 17 तारीख एवं 26 तारीख एई तीनोटी तारीख रे जो माने जन्म ग्रहण करिथांती मयूरर चंद्रिका बा मयूरर पंख आमे जहा कहूचे
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଅତି ଶୁଭର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯଦି କେହି 9 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସାଫ୍ରନ କେଶର ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଆଡ୍ କରୁଥାନ୍ତି ବା ସାଫ୍ରନ କେଶରକୁ ଆମେ ଭୋଜନରେ ନଉଥାନ୍ତି ବା ପାନୀୟରେ ନଉଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସାଥ ଦିଏ ବୋଲି ଅନେକ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ 808 ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ମନି। ଆମେ ମନିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଇଚ କୋଡ, ଯାହା 808 କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମନିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ